Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you, thank you. Fine to thank you. And then before we start our lesson today, and please Mia, where is Mia? Okay, Mia, please your friends to pray together. Let's pray together. Finish. And then I want to ask you who is absent today? Who is absent today? No one, Miss. Oh, good. No one. Oh, okay. I will show you about the picture, and then you can see the picture on the whiteboard. Yeah, di sini you can see the picture, and you should mention what is the picture. Okay? Now, okay, you can see the picture. You can see the picture. Bisa lihat gambarnya? Okay? Okay. Okay lagi. You can see the picture? Yes. What is the picture? Huh? I miss Okay, Dwi. What is it? Dwi? classroom. Classroom. Okay, this is the classroom. Nah, and then there are many things in the classroom. You can see your classroom now. What else? Apa saja coba? I miss Okay, Tari. Apa? Tari. table, Miss. Table. Okay, good. And then the other. Okay, Mia. School bag. School bag. Okay, good, Mia. And then the other. Lily. Pencil. Okay, and the other one. I miss Okay, Tika. What there are many things, Tika? book, Miss. Books. Okay, good. And then any else? Masih ada lagi? Okay, Pupa. Apa Pupa? Whiteboard. Whiteboard. Okay, good. Nah, from your friends ya, yang dari tadi teman-teman kalian ucapkan tadi, things tentang benda, yaitu adalah one of the kinds about the things tentang benda. Okay, now we are learning about the asking and giving information of the things. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memberi dan menerima informasi terkait nama-nama benda. Okay, things. Nah, jadi table itu adalah benda. Pencil adalah benda. Siapa yang mau bilang kalau table itu bukan benda? Things. Okay, things. Nah, ini adalah benda. Oke. You get it? Paham? Paham ya? Benda. Oke. Nah, I will show you about the video. In your worksheet, you write down in the table, okay? In the table, fill in the blank in the table. Nah, write down your worksheet. Jadi di tabel kalian itu ada tabel yang kosong. Nanti kalian isi sesuai dengan video yang akan kita putarkan. Oke? Ready ya? Ready? Oke ya, I will play. Before you write down your answer on your worksheet, pay attention about the video. Jadi kalian perhatikan video tersebut, terus write down, oke? Paham ya? Pencil, book,
kembali, saya akan putar sekali lagi untuk memperbaiki. Siapa tahu ada yang memang belum jelas, oke ya? Kita putar kembali. Board. Desk. Desk. Jadi perhatikan kembali. Apa-apa saja, there are many things Pencil. in Pencil. Book. Book. Pencil case. Pencil case. Eraser. Eraser. Notebook. Notebook. Ruler. Ruler. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Pen. Pen. Crayon. Crayon. School bag. School bag. Nah, oke. You have finished? Selesai? Finish? Oke. And after finish your answer, you must submit. Kalian harus kumpulkan masing-masing grup, kumpulkan worksheet-nya sesuai grup masing-masing. Oke. Maybe from of you wanna mention about the answer. Who wanna try? Write down on the whiteboard. Siapa yang mau mencoba jawaban nomor 1 yang sesuai dengan worksheet tadi? Siapa yang mau maju coba? Siapa? Siapa duluan tadi? Tika, oke Tika, please Tika. Number 1, 2, 3 until 10. Okay, next. Who wanna try? Okay, Tari, please, Tari. Okay, next. Number 3. Wanna try? Buka.
Ya, tadi lupa ya, kesalahannya ada di apa namanya alfabetnya. Oke, next number 4. This is correct? Huh? Okay, and then the next. Correct. And ruler? Okay, 7. Okay, good. And then 8. Eraser? Okay, and last is school bag is correct? Correct. Okay, thank you. And this is, I think for you is easy, right? Jadi tidak begitu sulit ya. Jadi ini adalah tentang apa namanya tadi benda. Oke. So far, any questions? Ada pertanyaan tidak tentang benda-benda? Ada tidak? Any questions? No? Okay. Thank you. And then if there's no questions, I will show you about the PPT. Ada materinya di sini. Kalian harus perhatikan. Nah, di sini ya, on the whiteboard. Di sini ada how many? How many? Berapa banyak? Berapa banyak? For example, ruler, books, pencils, okay, pencil sharpener, and then pencil case, and then eraser. Ya, benar tidak? Okay. Now, how many? I will ask you. How many ruler? Okay, Dwi. How many rulers, Dwi? One. There is one rule. Ulangi. There is. Okay, good. And then for eraser. Yang eraser. Who wanna try? Wanna try? Eraser. There is one ruler. Ya, bawah. Okay, number 2. Eraser. Who wanna try? Siapa yang mau jawab? Okay. 3. How many erasers? There are five books. Huh? There There are are five 5 books. no books. 3. Erasers. Eraser. No books. No books. Eraser. This is book. Eraser. Okay, Tari. Bapak Tari. There are There are two 2 eraser. Like this. This is correct, no? Benar atau tidak ini? Hah? Benar tidak? Coba nanti ya kita akan perbaiki. Nah, yang selanjutnya nih, pencil. How many pencils? How many pencils? There are three books. 3 pencil. Pencil. There are 3 pencils. Okay. And this is about the number, jumlah. Jadi jumlahnya ada berapa sih dari masing-masing benda tersebut? Jadi, for example, pencil sharpener. How many? How many pencil sharpener? How many? How many pencil sharpener? Oke, Pupa, berapa jumlahnya? There are 2 pencil sharpener. pencil sharpener. Oke, good. And the next. Ya, apa lagi nih? Books. Books. Jadi, books itu there are how many? How many books on the picture? Oke, siapa yang mau jawab? There are. Berapa jumlahnya?
your friends menjawabnya. Nah, jadi there is itu untuk just one thing. Jadi hanya untuk satu benda. Oke, hanya satu benda. Tapi kalau dia dua benda ada berapa? Jadi di sini ada ditambah huruf S. Ya kan? Benar? Oke. Nyambung ya? Nah, kalau dia hanya satu, berarti dia menggunakan one ruler atau bisa juga there is a ruler. Seperti ini. There is a ruler. Kenapa menggunakan there is? Karena rulernya just one, hanya ada satu. Oke. Untuk yang lainnya, yang lebih dari satu. Jadi contoh nih di sini ada there are 5 books. There are 5 books. Ini correct atau incorrect? Kamu. Ini benar atau tidak nih? There are 5 books. Mardian. Mardian, there are 5 books ini benar atau tidak? Benar. Benar jawaban temannya? Oke, apa yang benar? Ada yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa? Leli, mau jawab Leli? Siapa yang mau jawab coba? Kenapa ini salah? Ada 5 book. Ada yang mau jawab? Yang benar apa coba? Siapa yang jawab? Raise your hand. Raise your hand, please. Oke, Pupa, apa Pupa? There are 5 books. Bu, ada S-nya? Oke, seperti ini? Yes. Nah, oke. Nah, jadi yang benar adalah there are 5 books. Itu. Nah, sampai di sini. Ada masih yang bingung? Bingung? Oke, saya akan ulangi. Contoh nih. Ini pensil ada berapa di sini? Ada berapa nih? Kalau kita buat kalimat. Kalau kita buat kalimat, for example, one pencil. There is one pencil. Seperti ini. Yes. Satu. Oke, selanjutnya kalau rulersnya nih, eraser. Jadi bagaimana? Kalau eraser? Yes. Eraser. Like this. Benar atau tidak? Bagaimana? Nyambung nggak? Nah, bisa juga you can use like this. There is a pencil. This is the same meaning. Artinya sama saja. There is one pencil and there is a pencil. Ini sama artinya. There is some same meaning. Artinya sama. Ada sebuah pensil. Ada sebuah pensil. Ini artinya ada. Seperti itu. Coba next, book. How many book? Just berapa jumlahnya bukunya? Oke, just one. Jadi bagaimana kalau kita buat kalimatnya? Book saja, tidak ada S-nya. Nah, book seperti ini. Oke, so far masih bingung nggak? Still confused? No? Nyambung ya? Kamu coba buat yang ini atau ini deh, karena pensil case. Bagaimana? Coba. There is, okay. Asri, there is one pencil. Yes, okay, good. Give applause for Asri. Misalnya Asri dari tadi diem berarti memperhatikan. Oke, terima kasih Asri. Terima kasih banyak. Selanjutnya nih, nah, oke, there is a book yang tidak perlu kita
menggunakan an, gunakan dan karena eraser ini adalah i-nya adalah huruf vokal. Huruf vokal itu adalah a, i, u, e, o. Oke, menggunakan an. Itu. Next, oke, there are. Dilihat there are. There are 5 books. Kalian lihat how many books? 5 kan? Benar tidak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 books. Ada S-nya di ujungnya karena bukunya banyak. More than one, lebih dari satu. Oke, about the pencil. How many pencil? 3. Berarti there are 3 pencils. Jangan lupa ada S-nya di ujungnya. And the last, eraser. How many eraser? 2. There are 2 erasers. Oke. Sampai sini, sampai there are. So far so good. Nyambung. Paham? Any questions? Ada pertanyaan? No. Ini apa namanya mudah dimengerti ya? Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian karena kita hari ini belajar tentang asking and giving information, meminta dan memberi informasi terkait nama-nama jumlah benda. Nah, di sini ada percakapan yang akan saya tunjukkan ke kalian. Contoh dalam percakapannya. Vino and Aldi, I have 2 rubbers. Rubbers ini adalah eraser. The same meaning with the eraser. So what do you mean of rubbers? The rubbers same meaning with the eraser. Jadi ini adalah penghapus. Sama rubbers and eraser itu have the same meaning, mempunyai arti yang sama. Rubbers ini artinya penghapus ya. I have 2 rubbers. What about you? How many pens do you have? I have 3 pens. Nah, seperti itu. Jadi ini ada percakapan yang menunjukkan tentang berapa jumlah benda yang ada di dalam, contoh dalam tasnya. Nah, ini I have 2 rubbers. Saya punya 2. What about you? How many pens do you have? Ini artinya apa? What's in bahasa? How many pens do you have? Berapa? Banyak yang kamu punya. I have 3 pens. What is the meaning in bahasa Indonesia? Artinya dalam bahasa Indonesia apa? Oke. Siapa tadi? Saya punya 3 pen. Oke, seperti itu. Terima kasih, good. Anak bagus. Nah, jadi di sini things-nya di mana? Bendanya di mana ini? Kalau bisa identification, di mana bendanya? Bendanya things-nya di mana? Hah? Things di mana? Siapa yang raise your hand please? Raise your hand. Angkat tangan. Siapa? Oke, Tari. Where is the things, Tari? Pens. Oke, good. And the next, di mana lagi? Siapa yang mau coba? Di mana things-nya? Things. Benda di mana ini? Benda-bendanya. Tentang benda. Di mana? Di mana? Yang lainnya ada nggak yang mau coba ini? Benda tadi mana? Rubber. Rubber itu the same meaning with eraser. Rubber itu adalah penghapus, sama artinya dengan eraser. Seperti itu. Oke? Nyambung ya? Now, you have worksheet on your table and fill the blank words. Depend on there is and there are. Jadi kalian kerjakan di situ mana yang menggunakan there is, mana yang menggunakan there are. Silakan kerjakan. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan ini. Oke, boleh dikerjakan. Apakah jawaban nomor 1 there is atau there are? Jadi tugasnya hanya menulis write down on your fill the blank words on your worksheet. There is or there are.
Oke, you get it? Paham ya? Ya, oke. Jadi ambil apa namanya? Jawabannya yang tepat. Yang tepat. There is atau there are. Jadi sesama kelompok sesama kelompok discussion. Jadi melakukan diskusi. Apa sih jawabannya ini? Sesama teman, saling ini membantu. Boleh. Jadi jawab sesuai dengan yang saya tadi sampaikan. Nomor 1. Oh ya, oke. I will take it for you. Ya, number 1, there is or there are and so on until 10. But this is for you. And don't forget, write down your name and class. Write down your name and the class. Your discussion. Do discuss with your friends. What is the answers? Kalian lakukan diskusi bersama teman kalian. Jawaban apa sih yang tepat buat nomor 1 until 10? Jawabannya itu menggunakan there is dan there are. There is atau there are. There aja. Dibantu temannya. Diajarkan temannya yang masih bingung diajarkan. Ini loh gitu. There is, there are. You write down just there is and there are, ya. Jadi write down-nya there is or there are. Tidak usah ditambah-tambah yang lain. Berapa menit sih? Easy, right? Mudah? Ada yang kesulitan? Dibantu temannya. Saling berdiskusi apa ya yang tepat jawabannya. Jadi saling membantu, bukan mencontek, tapi mengajarkan ke temannya apa yang harus dibuat. Perhatikan things. Apakah just one thing or more than one thing? Jadi perhatikan benar-benar. Apakah bendanya hanya satu atau or more than one of the things. Jadi harus benar hati-hati jawabnya.
Okay? Finish? Okay, submit your task on your group. Kumpul, submit di masing-masing grup. Don't forget you write down your name and your class and your group. Okay, please submit now. Bisa dikumpulkan sekarang. Okay, finish? Okay, thank you. I will divide you 5 groups, and I will divide you become 5 groups. Group 1 ya, Mia, Dewi, Nada, Rifki, Madi, Madian. Kelompok 2 atau group 2, Moza, Junita, Gaisan, Evan, Leli, Karoma. And then group 3, Hera, Laras, Tari, Dermawan, Faizun. Kelompok 4, Suci, Puja, Pupah, Agung, Ega, Dwi. Kelompok yang terakhir atau 5, Moza, Mozia, Indah, Dwi, Atika, Hasri, Sandi, Ali, dan Meki. Oke, make a group please. Oke ya, oke. Finish ya, selesai buat grupnya. Oke, now on your worksheet there is a picture, and then you can see on the whiteboard in the kitchen there is a 2 situation. Ada 2 situasi. Depend on the picture. Yang pertama adalah in the kitchen. Benar? Number 2 in the living room. Okay. Make a conversation depend on dialogue, and group 1, 2, 3 have one picture, and then group 4 and 5 number 2. Okay. Picture-nya yang nomor 2 yang kelompok 4 dan 5. Kelompok 1, 2 dan 3. Gambar yang nomor 1 in the kitchen. Paham ya? Nah, itu instructionnya adalah Mom's Ani want to make a cake for Ani's birthday, but Ani's mom does not find a flour. So Ani's mom asked Ani to find a flour. Terus please make a dialogue for this situation. Jadi buatlah percakapan sesuai dengan situasi tersebut. Yang in the kitchen itu adalah ada gambar apa itu? What is the picture? Apa sih gambarnya? Gambar apa sih? Gambar ibunya dan mother in the kitchen. Oke, good. Jadi ada ibu dan anak di dapur. Oke, jadi di situ dia ibunya lagi buat kue. Jadi dia ibunya lupa mau naruh tepungnya di mana. Jadi anaknya disuruh mencari Ani disuruh mencari tepungnya dia taruh mana, seperti itu. Ya. Oke ya. Selanjutnya yang untuk kelompok 4 dan 5 itu Nico's daddy wants to move the other channel in the TV. He doesn't find the remote. He asked Nico to find it. Jadi tugasnya Nico itu adalah
masih aja tidur kamu? Jangan begini, yang konsen. Ya. Jadi apa namanya? Mencari remote TV-nya di mana? Jadi you find out. Kalian harus menemukannya menggunakan apa namanya? Asking and giving information tadi tentang benda. Jadi benda yang dicari nomor pertama apa tadi? Tentang floor atau tepung. Oke, good. And the second about ini apa thingsnya? Oke, remote control. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian membuat apa namanya conversation depend on based on the picture. Oke, let's do it. Lakukan sekarang. Oke, saling bertanya dengan temannya, ask your friends. Terus by using apa namanya dictionary, gunakan kamus. Seperti itu. Jadi ingat number 1, 2, 3, picture 1. Ya, nomor grup 1, 2 dan 3, gambar nomor 1. Untuk grup 4 and 5, grup 4 dan 5, gambar nomor 2. Oke. Kalau kesulitan boleh tanya. Ya, grup 5 ya. Ini grup 5. Ini grup 4. Oke. Any difficult? Ada kesulitan tidak?
Oke, yang lainnya? Yang sudah selesai, please submit now. Boleh dikumpulkan. Duduk ya. Sampai angkat pantat. Orang kamu dia belum selesai. Coba. Oke. Bagaimana? Grup yang terakhir, grup 5. Finish? Oke, thank you. Oke, sudah selesai semua ya. For this day, and then I'd like to say to you, there is some difficult from the lesson. Ada agak hal-hal yang sulit dipelajari tadi dari materi yang sudah kita pelajari. Oke, tidak ada. So easy, mudah ya, mudah dimengerti. And I will ask you, so about the things for the usage of there is and there are. There is for penggunaan there is itu untuk satu benda. Okay, good. And then for the there are penggunaan untuk dua benda atau banyak, oke, atau lebih. Jadi penggunaan usage atau usage of there is and there are. There is, kalau there is